Ngayong hapon mga silingan, di ata karon sa Barangay Kawaynan para sa atong external assessment. So muna ilahang daycare center. Ayan. Ana. So dali manunta guys. So muna center ni ma'am. Ayan mga center, yung TV. Yang bulletin board. Yung assessment. Ayan. Ang iyahang sulod. Iyahang kini. Yung happy birthday. Yung chart. Yung comfort room. Yung CR. Huwag maorin yung tanan. So, yung TV. Okay, adi ayahang kani. So, yung hugasan. Maragwa pa ko dress personal. Ayan. Lababo. So, Syra o si Ma'am Chema ang daycare worker. Ayan. Itong konsihal nga kinposgan. Hi! Okay, so dire na pakutog. Bye!